Newsbreak. O karon sa detalye sa nagpagang mga balita sa One TV, Newsbreak Misamis Occidental. Mayor Sam Puentes gipasidunggan sa PNP Aviation Security Group 10. Gipasidunggan si Osami City Mayor Sam Norman Go Puentes sa Philippine National Police Aviation Security Group o PNP ABSI Group. Isip pag-ila sa iyang dalaygong serbisyo, ligon nga pagpangulo o padayong suporta sa organisasyon. Ang award gihatag atol sa 35th ABSI Group Founding Anniversary Celebration niadtong Agosto 6, 2026 nga gipahigayon sa Multipurpose Center Building, Cross Gate 1, NAIA Complex sa Pasay City. Gitunol mismo ni Police Brigadier General Genicio B. Bartolome Jr., Director sa PNP Aviation Security Group, ang maong plaque of appreciation isip pagpasalamat sa suporta ni Mayor Puentes sa Aviation Security Unit 10. Giila sa PNP ang kontribusyon sa mayor sa pagpaligon sa operational capability o moral sa mga personnel ingon man sa pagpalambo sa public safety, aviation security o community resilience. Sa mga kalihukan, si City Administrator Rotisa Grace E. Cuano ang midawat sa award alang kang Mayor Sam Puentes. Gipakita usab sa mong pagpaila ang ligon nga pakigtambayayong sa City Government of Osamis o PNP Aviation Security Group, ilabi na sa pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa mga biyahero o sa publiko. Ang City Government sa Osamis may padayon sa pagpaligon sa koordinasyon sa mga national government agencies. Isip kabahin sa tumong sa kanunay asenso Osamis Administration nga mahatagan og mas epesyente, luwas o responsive nga serbisyo ang katawhang misamisnon. One TV. Newsbreak.